खलुमगा चिनी सारा त्रिपुरानि राज्यबासिनो जों दिनै त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि बै हदावख्रा स्वीकृति मामानबि दिनै महाराजा बीर बिक्रम मानिक्य 1928 खाय खालामनानै यागुल जों गासै हायनाहाय 2008 निसिमि चिनियाव क्षत्रिय समाजनो सरकारि स्वीकृति बा सरकार बाय मानिजानाय मदन सामुख्लायखौनो जों दिनै अबा साक्सेस संखा कारण ताम मले चिनी त्रिपुरा सरकार चिनी त्रिपुर क्षत्रिय समाजनो बसयना खालामनाय सामाजिक संस्था त्रिपुरा सानि गभर्नमेन्ट सामाजिक संस्था सरकार बाय बसयजामान जागोन जोङो चिनी हदावख्रा जंगुरि जाखा चिनी दा पूर्ण चन्द्र देवबर्मा बे आं कयनाय चिनी त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि समाजपति एबा हदावख्राना जे दिनै हदावख्रा चंमानि यागुला दिनै चिनी हदावख्रानि रायदारि सावि थानांगौनो चिनी जे देवबर्मा समाज बायकै এবং चिनी समाज बायकै चलिनाय Kumbaga kini dahai ketar salo orang pai manjak painai ani media takut songno ini cini Tripurani itihaso obo rangsakni okkor bai sijastamai oktidin Maharaj Bir Bikram Kishore Manikko Tripur Khattriyo Samaj Khalangpuro cini Maharaj no cini Debormaruni hoda akra tongmani bothui thangmai yagulo cini Tripur Khattriyo Samaj oroi poroi nang thangka aboni pore 2008 খ্রিস্টাব্দ নভেম্বরনি 9 তারিখ চিনি ডক্টর অতু দেববর্মা তাইসা Tripur Khattriyo Samaj no Tripura hawo chengi likha apuruni simino chung cini Deborma bosungni riti niti tamung tuimung hukumung mukumono tui chung samung khai tongo cini para luku chaudhuri rokno tui cini siri sikini tuimung hukumung mukumung tangmung kanmung lubmung chumung rokno kaisa mo thangna rwna bagoi ebong hayung gonangoi bono tuina bagoi Tripur Khattriyo Samaj samung khai phayo tini chung প্রায় 9 নিসিমি 21 জরা ফাইকাছুং প্রায় 13 বছর ও 13 বছরনি বিসিগুলো চুং যে চিনি ত্রিপুরা রাজ্য 1949 সন ভারতবর্ষ বাই হামমানি যাগুলো গণতন্ত্র উন্মা পরে চিনি সমাজ ব্যবস্থাও যেহেতু চিনি হদা রায়দা পরীক্ষা তাই চিনি হুকুমো মুকুমো যত কিছু প্রমাণাঙ্কা আবারও 2009 ni simi sing taisa Khattriyo Samaj je samungthai phaimani aboni fol sing 13 বছর গণতন্ত্রনি যুগ sing manphika তিনি বরম গনাং ত্রিপুরা হাস্তিনি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শুধু দেববর্মা বসুনিয়া তিনি তিনটা যিনি জনজাতি গোষ্ঠী ন বরম রুনাই aboni bising pulla ini astabol moidano Tripur Khattriyo Samaj niye ano সমাজপতি হিসাবে বড় স্বীকৃতি লই সার্টিফিকেট প্রদান খাইকা অবনি বাগৈ যত Tripur Khattriyo Samaj ni কার্যকর্তা তাই চিনি লুকু চৌধুরী রংনো আং আনি থাকাম তাই খুলুমুং ইয়াপারো তাই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব তাই বিনি সরকারনি বিনি লবি সংনব আং বেলাই খাই আনি খাকাহাম তাই খুলুমুং ইয়াপারো তিনি Tripur Khattriyo Samaj ni জমা ইয়াগুলো নব মাধব মাস্টার পাড়া সামনুবাবো হাবো হাইনা হাই চাকমা রংন সমাজপতি আরো বরম রইনাই স্বীকৃতি দিনাই aboni pore গন্ডাসরা বাজার বাবো তিনি ন ত্রিপুরি সমাজ ni নারায়ণ বাবো আরো থাঙ্গাই সার্টিফিকেট তাই স্বীকৃতি দিনাই অবতি হাইন খনা 1 তারিখ খনাবো অবতি নব কিল্লাও জমতা হদারং ব সমাজপতি ni স্বীকৃতি দিনাই তাই
মগ রংনব স্বীকৃতি রেনাই আবনি পরে মলসুম রংনব রেনাই আবনি পরে রিয়াং রংনব শান্তি বাজার খানাनो थांनाय স্বীকৃতি রেনাই অপটিকে হাইকাই जों রাজ্য সরকারनि थिनि খবর মাখা যে চিনি ত্রিপুরা রংন 14টা সমাজপতি সিলেক্ট খাইকা বড় 14টা সমাজপতি রংন বড় স্বীকৃতি রুই বড় সমাজপতি নেই গছিনাখা তাই বংনি অনারিয়াম হিসাবে প্রতি মাস 2000 খাই রাং রুনাই হিनै গছিমাব বড় जोंनो साख्लायदो गावमोन आं सानामुथुङो लुगुरंनो त्रिपुर क्षत्रिय समाज जों राजनीतिनि उद्दे जों कुनु राजनीति बदल बाय जों गोदाल जाख्रै जों थिनु लुगुरंनो कुनु दिनावबो राजनीति खायनाबागै जों साया जों जेहेतु गणतन्त्रनि नागरिक थिनि अधिकार दङ जों राजनीति खायनानै भोट दोनानै रोनाय जों भोट दोनाय पार्टीबो खायनाय किन्तु जारा त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि आदं दं बर कुनु दिनाव फानो थिनि लुगुरंनो साग्ला नों CPM खायदि नों कंग्रेस खायदि नों BJP खायदि नों त्रिपुरा मथा खायदि होनै ताई जों केबोनबो साग्ला नों अपि पार्टी BJP ता खायदि कंग्रेस ता खायदि CPM ता खायदि बा त्रिपुरा मथा बा त्रिपुरा पार्टी ता खायदि थिनि मूल उद्देश्य केतामो थिनि सामाजिक रीतिनीति कृष्टि कालचार संस्कृति जों बाहायखाय राखाय रङैना रोंनानै थिनि बिसिं जे हामया तमुं चामुं नुकजागै दंमानि आबरनो जों लुगु चौधुरीनि माध्यमे मन्दल चौधुरीनि माध्यमे बाहायखाय कासुइमान आबनो थिनि समाज जों नायखरनानै बागै जागा जागाबो थिनि स्रायरंनि सिख्लारंनि बदल हाजार दङ एबं आ सिख्लारंनि बदल नायखरमा बाय अनेक जागानो जों যারা ড্রাগস নানায় যারা ড্রাগস ফালনায় আপনি বরফ গোबांमा मानजाखा मानजामा परे बरंनो पुलिसनि जागर याफारि रेजाखा अब्दिखायनो चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि सिख्ला चालाय बदल लगबो सामुंखाय दं गाबनि लगे लगे चिनि शिक्षा दीक्षानि उन्नतिनि बागैनो जों जागा जागा टोटाल एडुकेशन चालु खायना बागै सातथारि सामुंखाय दङ आबनि बागैबो चिनी कायसा स्टूडेंट विंग त्रिपुरा त्रिपुरी स्टूडेंट एसोसिएशन होने फलक जाखा बरफ शिक्षा दीक्षानि मान बत्तिखाय चिनी बिसिं शरीरी मान बत्तिखाय बारिरी मान आबनो तै सामुंखाय दङ ताई त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि नायकरमा थैनो जों मानाखै बा दमदमियाव चिनी सुब्राय विद्या मन्दिर होने कायसा स्कुल फलक जाखा आरो खाबु क्लास 10 जरा चिनी चिनी छात्र पढ़ी दङ आगामी दिनाव चिनी जे देवबर्मा बरसंगनि पारा दङ आ पारा पाराव जों असुब्राय मन्दिरनि ब्रान्च खुलंनानै चायतगै दङ जों जाहाथे चिनी समाजनि चिनी देवबर्मा बरसंगनि सेरायरंनो सठिक शिक्षा दीक्षा रुय बुनिसाय कुचुक हाव बुइबाय मान सम्मान मानानि दैखाय भाइगाय कारितलांमान अबरक सेचिनि क्षत्रिय समाजनि उद्देश्य बा सामु এবং অবন স্বাভাবিক তাপক গণতন্ত্রনি যুগ যেহেতু মিডিয়ার অমংখা চতুর্থ স্তম্ভ মিডিয়া মানে গণতন্ত্র হিসাবে কিন্তু তাম হিমাকে বুবাক রানা তামনি রিঙা অন্য পার্টিনি কোনো তামনি ফিয়াবা যে जों পরিষ্কার করে তাবো মা সানাই যে জেলা পশ্চিম জেলাनि যে জেলা আধিকারিক ডিএম ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট एंड कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से चुनो हदा अक्रानो इनकोना बागै हदा अक्रानो मानपत्र ऋणा बागै निमंत्रण चुनो रिखा एवं जेहेतु सांविधानिक पुष्टतंग राज्य सरकार अक्रा मंत्री माने मुख्यमंत्री बन डीएम इनभाइट खालायगा डेपुटी सीएम बन प्रोग्राम तमा कारणे इनभाइट दमाने आरो ई प्रोग्रामनि जे रिंनाय डीएम कन्वेनर और जानी थ्रुते अम इनभाइटेशन नुंगानी अमनि इंचार्ज माने ई प्रोग्राम नि जे इंचार्ज अमंखा डॉक्टर अतुल देवबर्मा स्वाभाविक बौखा गवर्नमेंट नि
ডিএম बाय गभर्नमेंट नि जे इंटरलिंक जे ब्रिजिंग खैनाय लायसन ऑफिसर हाय वो फंक्शन खालाम आसुकसे इंगाय बर खरकतान तो तंनाय शांतिकाली महाराज न कितु चु कयखा जे चुनो काथार आशीर्बाद दिबाय आबन बागे महाराज शांतिकाली महाराज फाइका আর বেলায় বেলায় নরক মিডিয়া বন্ধুর নরক তিনি চিনি প্রোগ্রাম যখন লাইভ টেলিকাস্ট খাইমা বাগাই বেলায় খাতা হামিয়া কারণ আর তিনি বেলায় কাথার দিন চৌমম এই প্রোগ্রামটা থামনাই মাস নেই পূর্ণিও নতমানি 28 তারিখ এই প্রোগ্রামটা বীর বিক্রম মানিক বাহাদুর নিনি 93তম राज्याभिषेक तमानी आदिन चीनी प्रोग्राम प्राइमालिया चुं बेलाई दुखित अमा आदिन काफिउ जारी आगरतला बुलपातले मा कारणे चुं अमा प्राइमालिया आदिन ओंखा मुकाय तो चुं 15000 अक्सिनि टार्गेट तमानी गाय तिनी खाय पवित्र साल ऐतिहासिक निलगल पवित्र साल ताम हिमाके माघी पूर्णिमा तिनी माघी पूर्णिमा एवं ठीक पूर्णिमी दुईटा जरा पूर्णी आबुल किसिम पदा अपराध किन्तु परम रिजाखा अमर चीनी शुभलक्षण जों नायो चीनी टिप्रासा जेहेतु चतुर्थ्राय देवर महासंघ त्रिपुरी रक्षकसे संख्या गरिष्ठ एवं अमर दिखाय इ हदावरा शुधु शुधु देवरमानि बागैया पंच त्रिपुरीनिब बन जत किसु मोटिवेशन खाइनाय बन होनाय जेहेतु देवर मारो समाज तुई तंनाय बीर विक्रम मानिक बाहादुर नि उल जदि समाज पंच त्रिपुरी न तुई गुलोय तंगन हाकाय चुं होनाय जों केमनो आलगाखाय तनिया जतबाय जों तंगन मुसंग तब कोन फियाबा बुबाग्रानि जे प्रश्न बेलाय बेलाय बुबाग्रानो आमार त्रिपुरा सुंदरी बन जे बुदुदय लिखा बनि 50 बছর बयस काखाना 80 বছর বড় কামাই তো সিয়া কিন্তু তাকলাই অম বেলায় কাহাম যে আমার ত্রিপুরা সুন্দরী দিনে চুং সব সময় নাইমানি তাই চুং জগরক পাইমানি অমনি ফল হিসাবে মহারাজা যে একতা উন্নামাবে যে তিনি বড় রক্ষিসাখানো যে দল চিকন চিকন আগুই নাই শুধু নিজেনি অহংকার নিজেনি পথ নিরূপে কাইসার দল 6-7টা দল নই থাঙ্গ শুধু ত্রিপুরাসা জনগোষ্ঠী মোটামুটি তাবো 14টা দল বিভক্ত যে খানামা মতে চুং ত্রিপুর ক্ষত্রিয় সমাজ চিনে পদাপরা অলরেডি শাখা যে চুং পুরো রাজনীতি বাই কমিয়া রাজনীতি নিয়ে উঠতে চুং কিন্তু সমাজে যে কোনো রাজনীতি নিয়ে বড় কম নাই গণতন্ত্র থাকো আর মহারাজা বা গণতন্ত্র নিয়ে আন্ডার মহারাজা ফানব কিন্তু আংহাই নুহাই সাধারণ নাগরিক নেই তাম হিমাকে ব যতদিন মহারাজা তথা অমব রাজনীতি নিয়ে উঠদেব কিন্তু যদি তা পলিটিক্যাল যদি একটা দায়িত্ব থাকায় চুং পলিটিক্যাল নিজে নিতে চুং নুন মাইয়া যেহেতু আমার ডিএম নি প্রোগ্রাম চিনি কোনো মহারাজার কোনো চিনি কখনই কত বেলায় কাহাম থামনায় প্রোগ্রামও চুং গ্রহণ নিমন্ত্রণ রিজার্ভ পত্রিকা রাজনৈতিক দল হিসেবে মানে সিদ্ধান্ত নাই আসানি থামনায় জানুয়ারি তালো তো কোনো চুং ইনভাইট রিজার্ভ কোনো শিলং আপনার কিছু শরীর করোনার কারণে অসুস্থ কমানি যাই হোক বতা হোক যেহেতু একটা রাজনীতি নিয়ে আন্দাজও কমাবা চুং বন জাগিয়া চুং বন ই কনা নিব নিমন্ত্রণ ঋণাব অধিকার করে যেহেতু জেলা প্রশাসক সে ইনভাইটি জেলা প্রশাসক সে আমনি হিংকাই প্রোগ্রাম নি যে কনভেনার হিংকাই বা খলুমকা জেলায় কাটা আনবে अब जे आसिक बरफ किसे माने अपन यार प्रोग्राम कारण आं परिष्कार तिनी जे पांडा माने आरो जे बरफ केसें के नुकजों माने आबो उपलब्धता मरो चिनि सदा अब तो कारण बोलते अब एकदिक दिया सरकारी प्रोग्राम जों जदिও बरफनो खबर रखा जे 28 तारिख फेब्रुआरी मार्चनि 2021 चीनी क्षत्रिय समाजनि जे समाजपति गण सरकारी भावे स्वीकृति होजानाय क्षत्रिय समाज जों जतन যারা কার্যকর্তা দংনাই রক কিসা কিসা রাংসু বা সুই চিনি যাতে হামক্রাইনি বাগै সামুং খাইতো চিনি আরো আছে রাং পয়সা খরচ দিয়েছেন শত শত গাড়ি
গ্রামগঞ্জ রহরই লোক প্রথম গোबां মাকে खुलुमनाय যেহেতু সরকারি প্রোগ্রাম সরকারি যেসে গাড়ি লেখা চুবাচু লেখা আসলে বরফ ফেকা গাড়ি ফেকা ক্ষত্রে সমাজনি নাহার মুংদাম দंनाय যে নংনি দাবি রক তিনি দাবি তো তিনি নরক আর আষ্টবল ময়দানাव नुखाना তিনি भारत फा दाबिनि कायसे आब्लाय आं मुख्यमंत्री रया फाका आरो पुला एक नम्बर दङ তিনি দেববর্মা বংশनि कास्टमारि ल एक नम्बर 2 नम्बर दङ তিনি बुरि रक नन एसटी गुबुननि बरफ बाय काजाक थांगाखाय बंनि एसटीनि फेसिलिटी बा बंगफानि जे धन सम्पद मानथाय सेब आवश्यकताय जाक माने आबो सेबनाय जाकथु आपनि काहायनो তিনি बिसिं जे अक्षरनि बागै जे विभिन्न संस्था एनजिओ बा राजनीतिक पार्टी रक बाय जे दल बांगलाय दंनाय माने कक बांगलाय दंनाय माने आबो जानजा हामदांबा दाबि खायो जों क्षत्रिय समाज जों देवनागरी बाय जों दाबि खायो आबो स्वीकृति होनांगौ आबो कायसा दङ ताइबो दङ जे चीनी महाराज विक्रम कुशल मानिक को आगे जे 2060 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर समतल जगह रिजार्व खालामनानै आबो उद्धार खाय चीनी बुकुंबारा रंनो आरो पुनर्बासन रुनांगौ आपनि काहाय चीनी 12 दफा दाबि महाराष्ट्रनि तिनि आरो महाराष्ट्र जागो नाकारजादि तिनि मुख्यमंत्री तिनि दाबि बुलायनो याफार जाखा अबनि सिगांगो 16 अक्ट'बर सोनाबतरि गेस्ट हाउसआव बसों कायसा दाबि बिलाइ याफाका आबो हकाय चीनी जे हुकुमु मुकुमु आपतै रंनो थांनाय सरकार रक सखमना नायमानि जेमन आबोनि बिसिं दङ जेमन आस्थाबल मैदान तिनि जे जागा ओंखा आ मैदाननि बुमुं बेखा विवेकानंद मैदान आपनि काहायनो आइजेम हस्पिटाल जे आइजेम हस्पिटाल होनी हिजांमानि आबो आगे जों जतन साइमन तिनि राजाबाई इंग्लेंडनि महारानीनि जे बुसुर सम्पर्क गाहाम दंगा बागै बिनि मुइतुनो बिनि सिटिनो नारंना बागै आबो बिएम हस्पिटाल नारंग जांमानि गटाय कैसा दङ जे तिनि सिंगार बि महाराजा स्नाम लांमानि एयारपोर्ट आबोनो बुं स्लाइमानि ताइ राजबारि बुसकाङो जों स्वाधीनता संग्रामी रंनो गुसुं बरम दुबो नास्लाया किन्तु राजबारि बुसकाङो तिनि जे मुकुमु आ बुसकाङो बुनि मुक्ति रैमानि आबो रंनो जों दाबि जानोखा तामो होनबा जेब्रुफानो इनभेडार्स रक फाटानि खायना रक नायो तामो যারা তংসকনাই আদি বংনি যে মুকুমু আবনো মুসিরে না বাকি আবো ইতিহাস প্রায় আপনি নুকদান যেমন পর মুঘল লোক হাবলাইপুরো ভারতবর্ষ মুঘল লোক হাবলাইপুরো 1528 খ্রিস্টাব্দ হিন্দু সমাজ সংস্কৃতিনো ধ্বংস খাইনা বাগৈ বিনি মির বাকিনো রাম মন্দির ধ্বংস খাই অযোধ্যাব আরো বাপরে মসজিদ ছিলাম এটা অব্দি খাইনা ত্রিপুরা হাসতেও কোনো নাই দি आस्थाबल मैदान ना विवेकानंद मैदान होनका कम्युनिस्ट जे कम्युनिस्ट विवेकानंद बखाटे बखाटे सेले हनो रामकृष्ण हनम लिगि रुगि अथच बरन निनो अर तिनि बुकुंबारा रंनि मुकुमनो मुसि दिना बागै विवेकानंदनि बुमुं आस्थाबल रखा गाबनो जों दाबुनि जे मुख्यमंत्री दंगायनो जों तिनि दाबि बिलाइ लेखा अबरंनो सोलायनांगौ आगेनि सय बुं रोजांनांगौ आमुक्ति रंनाबो नरदोंनांगौ जोंआबो खाबायखौ बायनायो एबं दरकार नांखाय जों रां फैसा चुबा चुनाय दंखाय जों बनतै आन्दोलनावबो नखना राजि क बरक